and told me that we have to have this kind of inauguration immediate, and so that we can utilize its full capacity. I am very happy that sir has given a very valuable time in spite of all his busy schedule. I will not take much time to say. I will request that all the dignitaries who have come with their valuable times, please utilize these facilities. Whatever facility we have got with about 2 crore rupees, this technology cell, it is no doubt, it is going to suppress the crime, it is going to detect the crime, and it will be a great help for Goa Police. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable advice. Goa Police will strive to achieve optimum results under your able guidance. I would now like to call upon the Honorable MLA and Chairman of ITG, Shri Neelkant Halankar, sir, to kindly say a few words on this occasion. आजच्या सायबर फॉरेन्सिक लॅबाचे उद्घाटनाक व्यासपीठार उद्घाटक आमचे ऑनरेबल गोवा राज्याचे यंग एंड डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पणजी सिटीचे मेयर कॉर्पोरेशनाचे रोहित मनसरेट, आमचे DIG डॉक्टर इंद्रजीत कुमारजी आणि दोन्ही ऑफिसर, ITचे MD विवेक HP, सगळे पोलीस ऑफिसर, खूप उमेद दिसता की आयज आमी क्रायम कमी करपाक गोंयांत आमचे गोवा पोलीस ऑफिसर बऱ्यापैकी काम करतात. क्रायम सतत कमी जाल्ले आहा अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. आणि ही नवीन जी सायबर फॉरेन्सिक लॅब आयज आमकां चीफ मिनिस्टराच्या मागणे प्रमाणे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमचे प्रायम मिनिस्टर सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंडांतसून न्हू 1.5 करोडच्या अंडर ही फॉरेन्सिक लॅब आमच्या डिपार्टमेंटाक दिली आणि आमच्या डिपार्टमेंटान बऱ्यापैकी आणि बेगीन ही कंप्लीट करून हँडओव्हर करीत. त्याच प्रमाणे आम्ही थँक्स म्हणटा सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रायम मिनिस्टर आमचे मोदीजी की त्यांच्यानी सायबर क्रायम तसेच सबंद गोंयांत जी पुलीस स्टेशन आहा ती सगळी CCTV कॅमेरा अंडर इन्स्टॉल करून घेतले. एकाय बी 3-6 कोटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान दिले जे गोवा मुख्यमंत्र्याच्या मागण्या अनुसार. आणि अशें दिसून येता की जे पुलीस डिपार्टमेंट आयज आमचे विथआउट ही मशिनरी नासतना हे IT नासतना सायबर हे नासतना काम करीत तेन्ना हे आयज अप्रूव्ह जाल्या उपरांत आमचे सायबर क्रायम कमी जावपाक खूब मदत करतले. तेन्ना हांव मागतां की ते बऱ्यापैकी वापर करून बऱ्यापैकी क्रायम कमीत कमी जावचे आणि देशान आमी 1 नंबरार तुमी पुलीस ऑफिसर वतले सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. Thank you, sir, for your encouraging words. This cyber cell lab wouldn't have been possible without your unwavering support. Community policing being one of the main goals of this police department, our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, sir, has always encouraged more police engagement with the public in order to create a safer space for the people of the state. The setting up of this lab will certainly help the police department serve the public more efficiently and swiftly. I would humbly request our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, sir, to kindly say a few words. Hello. गोवा पुलीस हांच्यानी सायबर सेल आणि सायबर सेल ट्रेनिंग या दोन्ही उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर आमचे ITGचे चेअरमॅन बाब MLA नीलकंठ हळर्णकर हांगासर आसात. पणजेचे मेयर म्हणजे मित्र बाब रोहित मोन्सेरत हांगासर हजर आसात. गोयचे DGP इंद्रजीव शुक्ल, त्याच बरोबर राजेश कुमार परमादित्य आणि विवेक HP ज्याने इनिशिएटिव्स घेऊन हो सायबर सेल एस्टाब्लिश करपा खातीर इनिशिएटिव्स घेतली. रेस्ट ऑल द ऑफिसर्स स्पेशली द क्रायम ब्रांच ज्यांच्या सकयल सायबर क्रायम संघटन जाता शोभित सक्सेना, आमचे NITचे डायरेक्टर्स हांगासर आसात, आमचे इंजिनियरिंग कॉलेजचे प्रिंसिपल हांगासर हजर आसात आणि बाकीचे आमचे सगळे SP DYSP
रिलेटेड टू द क्रायम ब्रांच एंड अरेस्ट ऑल. हांव सगळ्यांत पयली पुलीस डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता. सायबर सेल which is specially cyber crime prevention against the women and children प्रिव्हेन्शन करपा खातीर हो सायबर सेल आमकां खूब उपयोगाक जातलो. हांवें तशें म्हटलां, इट इज सायबर क्रायम अगेन्स्ट द वुमन एंड अगेन्स्ट द चिल्ड्रन वीच विल बी द मोर युजफूल. सायबर क्रायम प्रिव्हेन्शन डिटेक्शन आमी पळयता की आमचो डिटेक्शन रेट वीच इज द हायेस्ट इन द कंट्री. It is almost in the last year, which is approximately 93% detection rate in the state of Goa, which is being a Home Minister, I am proud for it. I am congratulating my entire team for that purpose. आमी Government of Indiaच्या मदतीत for cyber cell actually फाटले वर्सभर ट्रायल बेसिसचेर सुरवात जाल्लो, पण तेजें ऑफिशियल इनॉग्रेशन आमी करूंक नाशिल्लें. बट वर्सभर हांव तांचो डिटेल रिपोर्ट फॉर द लास्ट इयर पळयतालो. इन 2020 altogether 24 cyber cases have registered, is 24, detected is 14, and 10 is under process. It is under the investigation. This year altogether the 16 cases are registered and detected is 10 and 6 are under the investigation. It is a very good ratio of the detections. हांव समेस्त गोंयकारांक आयच्या ह्या दिसा सांगपाक सोदतां, आमी पळयतात जसजशे इनोव्हेशन्स जाता, म्हणजे जसो आमी मोबायल यूज करपाक लागले, ताज्या उपरांत इंस्टाग्राम आसतलो, फेसबूक आसतलो, म्हणजे सगळ्यो गजाली आमकां इनोव्हेशन पर्पज आनी एड्युकेशन पर्पज भुरगे आनी लोक वापरपाक लागले, तर क्रिमिनल्स ताचोच उपयोग फॉर क्रायम करपा खातीर उपयोग करपाक लागलेले आसा. आमी प्रत्येक गोश्ट म्हणजे आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा आमी स्टडी पर्पज वापरपाक लागला, इनोव्हेशन पर्पज वापरपाक लागला, जाल्यार क्रिमिनलांचे मायंड तेज्या पेक्षा फुडें धांवपाक लागलेलें आसा. वॉट्सॅप आसतलो, फेसबूक आसतलो, ताज्या उपरांत बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे इन सोशल मिडियांत जितक्यो गजाली येता, कारण आमी जेन्ना पळयता की प्रत्येक सोशल मिडियांतली गजाल क्रायम कशा पद्दतीन इजी जातलो ताजेर वापरपाक लागल्या. म्हजो समेस्त गोंयकारांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा, विशेश करून म्हणजे जाणटेले आनी जेंकां अजून पर्यंत आमी म्हणटा कोणीय जर फोन करीत जाल्यार आपलो आधार कार्ड नंबर आमी सहज दिता. आमी कोणीय जर फोन करीत आमी आमचो मोबायल नंबरूय ताका रिटर्न म्हणजे आपलो पॅन नंबरूय आमी आमचो सहज सांगता. आनी आतां पर्यंत कितल्योश्योच केसीस ह्यो आपले पयशे डायरेक्टली ट्रान्सफर केले, म्हणजे बँकेंतल्यान पयशे ट्रान्सफर केले. आमी दुसऱ्याच्या नांवार पयशे मागपा खातीर इवन दो म्हणजे फेसबूक हॅक करप, वॉट्सॅपच्यार दुसऱ्याक मॅसेज धाडप, ह्यो खुबश्यो गजाली ह्यो करपाक लागल्या. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी समजून घेवचें की कोणीय जर म्हणजे आपलो इधर आधार कार्ड नंबर, आपलो पॅन कार्ड नंबर किंवा आपलो बँक कार्ड नंबर हो जर विचारत जाल्यार कोणीच कोणा कडेन शेअर करचो न्ही. आमी अननोविंगली तो नंबर शेअर करता, म्हणजे हें आमी म्हणटा की कोणाय कडेन जावपाक शकता. हांव जस्ट कळपा खातीर म्हणून सांगता, हांव दिल्लींत आशिल्लो, म्हाका सांजच्या 5:30 वरांचेर सहज तुजो आधार कार्ड नंबर कितलो काय म्हणून म्हाकाच फोन आयलो. हांवें म्हटलें म्हाजे कडेन ना, तर म्हणल्यार फाल्यांच्यान तुजो बँक अकावंट बंद जावपाचो आसा. पण डायरेक्टली तेणी सांगलो म्हाका, फाल्यांच्यान तुजो बँक अकावंट जो आसा, तूं जर आत्तां आधार कार्ड दिना जाल्यार फाल्यांच्यान बँक अकावंटूच बंद जातलो. इको डायरेक्ट. हांवूय सरप्रायज जालो तरी सुद्दां, कित्याक तरी काय म्हणून हांवेंय तरी म्हाजें पर्स उगडलें आनी हांव आधार कार्ड म्हणजे अननोविंगली हांवें आधार कार्ड काडपाक घेतलें. पटकन म्हाका क्लिक जालें, हांव कित्याक म्हणून हेका दिवचो काय म्हणून जावं म्हटलें बंद, कांय हरकत ना बंद जालें जाल्यार. सो आय हॅव नॉट शेअर्ड माय आधार कार्ड नंबर. म्हणजे हे जर कोणाय कडेन जावपाक शकता आसत जाल्यार सामान्य मनशीच तरी इजिली फसूंक शकता. ताज्या खातीर अवेरनस अबाउट दीस टायप ऑफ सायबर क्रायम हो सकयल्या म्हणजे लास्ट लोकां पर्यंत जावपाची गरज आसा. कारण आमी जेन्ना जितके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जितके इज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर वापरता, बट क्रायम वाले करपी वो इज ऑफ डुईंग देअर बिजनस ताज्याय खातीर ते वापरपाक लागलेले आसा. त्या खातीर म्हणजे क्रेडिट कार्ड हँडल करपी, डेबिट कार्ड हँडल करपी ह्या सगळ्यांनी ह्या अशा पद्दतीच्यो इवन दो म्हणजे लोक बरेचशे फावटी जॉबाची ऑफर लेटर सुद्धा तयार करपाक लागलेले आसा
I think there are the 2-3 cases of the government of Goa also. Someone has come with an offer letter in one department. ताजेर केसूय रजिस्टर्ड आसा. थंय इंटरव्यूच जावंक ना आनी तो ऑफर लेटर घेवन आमच्या एका डिपार्टमेंटान येयलो आपल्याक जॉईन कर म्हणून. ताज्या उपरांत कळ्ळें की दिस इज अ फेक म्हणून. म्हणजे इतक्या पद्दतीचो त्या खातीर म्हणजे भुरग्यांनी अलर्ट रावचें की जर कोणी आनी विद्या हांव बरेचशे फावटी पळयता की म्हाजे कडेन कंप्लेनी घेवन खुबशे जाण भुरगे येता की आपल्याक केंद्र सरकाराच्या XYZ डिपार्टमेंटांतल्यान हें ऑफर लेटर आयलां 10 लाख रुपया भर म्हटलां आपल्याक जॉईन जावपा खातीर. आनी जरी लोकांक सांगलें की इट इज अ फेक पयशे भरूं नाका, थोडे जाण पयशेय भरीत आसात आनी ताज्या उपरांत पश्चाताप करीत आसात. आतां पर्यंत म्हाका दिसता खुबशे जाण असल्यो केसीस रजिस्टर्ड करिनाशिल्ले. बट हांव समेस्त गोंयकारां कडेन मागता एनी क्रायम रिलेटेड टू द सायबर either you registered in your own police station, otherwise you can come to our crime branch here आणि तांच्यांनी येवन रजिस्टर्ड करचें. आमची पुलीस इट इज very much alert. It is a 24/7 with the 365 day for the cyber crime detection. They are working. Once again, I am congratulating for my entire team of the police, those who are working for this type of cyber crime. हांव खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता. खूबशी इनोव्हेशन्स आमी अजूनय बी हांवें तशें म्हटलां की 19 डिसेंबर पर्यंत आमी अजूनय वेगवेगळी इनोव्हेशन्स पुलीस डिपार्टमेंटांत करपाचें आसा. आमचें पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यात म्हाका दिसता NGO हांगासर बसलेलो आसा तांच्यांनी अभिनंदन करपाक जाय. सरकाराचें करूं नाका, डिपार्टमेंटाचें तरी करात. म्हाजें घर म्हणना, कारण जे बरें काम करता तेंचें बरें काम केलें हें म्हणप गरजेचें आसता. आनी ताका हांवें त्या दिसा सांगलें म्हाजें अभिनंदन कर, हांव केन्नाच म्हणना. But you can do the congratulation for my SPs, my police, even though my police constable who is involved in the detections. तांचें अभिनंदन करात. बरें काम करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी, म्हणजे आमी जेन्ना वायट काम करता तेन्ना एखाद्याचेर टिका करता आसत जाल्यार बरें काम करता तेन्ना आमकां ताका कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय, वीच वील गीव द बूस्ट फॉर माय डिपार्टमेंट ऑलवेज. म्हणून तर म्हणजे ऑल द पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान अशा पद्दतीन इनोव्हेशन्स ह्या सगळ्या एंटायर हितूर करीत आसा. आमी सगळे कडेन CCTVs कॅमेरा आमचे इन ऑल पुलीस स्टेशन्स वी हॅव एस्टाब्लीश. हांवें तशें फाटले फावटी म्हटलां तशें आनीक इनोव्हेशन्स आमी 19 डिसेंबर पर्यंत येता. इवन दो आमी म्हणटा की महिलांचेर जावपी अत्याचार राज्यांत कसोच थारो दिलो वयचो ना. खंयच्याच बाबतींत भुरग्यांचेर आनी महिलांचेर एक सुद्दां म्हणजे कसल्याच पद्दतीचो अत्याचार ताच्या खातीर इवन दो विच इज इन द स्टेट परव्यू IPC आमकां काही चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार ताजेरूय आमी वर्कींग सुरवात केला. डेफिनेटली डेट ऑल्सो वील डू विदीन शॉर्ट स्पॅन. हांव परत एकदां आयच्या ह्या छोटेखानी कार्यक्रमांत आमचे DGP आनी बाकीचे एंटायर टीम हांच्यांनी खूब एफर्ट्स घेतल्या. आनी जो लॅब आनी जी ट्रेनींग सेंटर्स जी वेरियस ट्रेनींग पुलिसांक ट्रेनींग दिवप इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. नाव वी वॉन्ट टू अपग्रेड देम इन द सायबर क्रायम, म्हणजे सायबर क्रायम डिटेक्शन्स ते अपग्रेडेशन जे आसा हें कंटिन्युअसली चालू उरतलें. वेरियस टायप्स ऑफ सायबर क्रायम, न्यू सायबर क्रायम्स जे जाता तांचे इनोव्हेशन्स आनी ताचे अंडरस्टँडिंग्स आमच्या सायबर सेलांतल्यान जातले. इवन दो द न्यू इन्स्टिट्यूशन विथ द नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स इन्स्टिट्यूशन्स which is established in the state of Goa, which will help us in future. आमच्या फोंड्यान जावपी जे इन्स्टिट्यूट्स होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर जाला ते इन फ्युचर म्हाका दिसता विच वील बी द अपेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ दीस टायप ऑफ द फॉरेन्सीक लॅब. आनी निश्चितच गोंयांतले न्ही तर गोंया भायल्यान कितलेशेच लोक ह्या फॉरेन्सीक इन्स्टिट्यूशनांत ट्रेनींग घेवपा खातीर गोंयांतूय येतले आनी वीच वील हेल्प मोर फॉर द गोवन पुलीस in case of the any cyber crime, in case of the any forensic detections. आणि ह्या बाबतीत हांव परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता. 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमी एक स्टेप पुलीस डिपार्टमेंटात फुडें गेला. म्हणजे इनोव्हेशन्स जसजशें जाता तशें पुलीस डिपार्टमेंटात आमचे नवीन इनोव्हेशन्स आमी सातत्यात करीत आयला. हांव 19 डिसेंबर बेगिनात येवपाचो आसा. त्या 19 डिसेंबराच्या निमित्तान आमी आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळी इनोव्हेशन्स करून हाडली, वेगवेगळी विजन्स ते सगळे जाण पळयतात. त्याच धर्तीचेर आज आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सुद्दां द सायबर सेल एस्टाब्लीश करप. दिस इज द इनोव्हेशन इन माय पुलीस डिपार्टमेंट. आय एम कॉंग्रेच्युलेशन वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर द एंटायर टीम ऑफ DGP. थँक यू. Thank you, sir, for your wise and insightful words.
We will definitely do our best to fulfill your aspirations. I would now request our Superintendent of Police Crime, Shri Shobhit Saxena sir, to please give the vote of thanks. It is my proud privilege today to present a vote of thanks at this momentous occasion where we are inaugurating at the hands of the Honorable CM the first Digital Science Forensic Laboratory in Goa. At the outset, I would like to thank Honorable CM sir for taking out time from his busy schedule and gracing the occasion. Sir, your presence is always a source of motivation for the entire police department. I would like to thank Neelkant Halranka sir and the entire ITG department that he chairs. They have been momentous